अस्सलामुअलैकुम, बोली से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 11 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। हलाक फितनल खारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खारिज हलाक कर दिए गए, जबकि जिला खुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए। हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से था। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। वतन के सपूत, वतन दुश्मनों के खिलाफ सीना सफर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए 6 खवारिज को हलाक कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई जिला कुरम में की गई। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए 11 खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। आगे बढ़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और जवानों की पसीराई। सदर जरदारी ने कहा कि फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शब रोज़ मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुझ समेत पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़म में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर जवान पूरी कौम का फ़ख्र हैं। कराची के इलाके गोधरा में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। बदनामे ज़माना राखा डकैत ग्रोह के 4 कारिंदों को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की खतरनाक वारदातों में मुलव्विस थे। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजिमान में काशिफ उर्फ राखा, जबकि मोहम्मद इलियास, अमीर हमज़ा और यासीन उर्फ डाडा शामिल हैं। डकैतों के कब्जे से 30 बोर और 9mm पिस्टल, मैगजीन्स, एमनिशन और नकदी बरामद हुई। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची हब रिवर रोड पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग की कार्रवाई। मुसाफिर बस से 4 किलो 800 ग्राम आला क्वालिटी की मुनशियात बरामद कर ली गई। नारकोटिक्स विंग के मुताबिक मुनशियात की कीमत बैनुल-अक़वामी सतह पर लाखों रुपए की है। मुलजिम सज्जाद अली ने मुनशियात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चिस्मा कर रखी थी। मुलजिम मुनशियात कोयटा से कराची मुंतकिल कर रहा था। मुनशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों, पुरानी सब्जी मंडी, गुलिस्तान जौहर साइट एरिया में सप्लाई करना थी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का आगाज़ हो गया है। ISPR के मुताबिक मशकों का इंस्पायर्ड गैम्बट का नाम दिया गया है। मशकों का इनकाद नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में किया जा रहा है, जिसमें पाक फ़ौज और अमरीकी फ़ौज के खुसूसी दस्ते शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीकी हुक्काम ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने कराची में बाग जिना जलसे के लिए 25 लाख रुपए फीस जमा करवा दी, लेकिन इजाजत को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया। PTI ने जलसे के लिए 25 लाख रुपए का पे ऑर्डर जमा करवा दिया है। 20 लाख रुपए जलसे की फीस, जबकि 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए हैं। जलसे के लिए फीस जनरल सेक्रेटरी कराची अरसलान खालिद ने जमा करवाई। मज़ार कायद इंतजामिया के मुताबिक पे ऑर्डर्स वसूल कर लिए हैं। बाज़ाब्ता इजाज़त के लिए ज़िलाई इंतजामिया का इजाज़त नामा दरकार है। ज़िला इंतजामिया की इजाज़त के बाद हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। वाक़े में खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। गैस के इस्तेमाल में बेहतियाती, रात में चूल्हा खुला छोड़ा। गैस के आते ही गुलशन इकबाल के ब्लॉक नंबर 2 अयाज टाउन के करीब रिहायशी इमारत में जोरदार धमाका हुआ और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल के बंद सेंटर मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में शब्बीर, अब्दुल्ला, शुमाइला, मोहसिन, अहमद और हमजा शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच अदालत ने अतिया की गई जमीन पर अस्पताल ना
بنانے پر حکومتی قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومتی پالیسی شہریوں کے حقی ملکیت پر فوقیت نہیں رکھتی۔ عدالت نے محکمہ صحت کو 10 کنال عطیہ کردہ زمین ورثہ کے نام واپس منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ حکومت عطیہ ہونے والی زمین مقصد پورا نہ ہونے پر قبضے میں نہیں رکھ سکتی۔ ڈائریکٹر آف ریسلنگ لسٹ ٹرسٹ کے تحت زمین اصل مالکان کو واپس کرنا قانونی تقاضا ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا 19 سال تک زمین استعمال نہ ہونا حکومتی نااہلی اور محکمہ صحت کے منصوبے کی ناکامی ہے، عوامی اعتماد کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زیادہ خسارے والے بجلی فیڈر شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بجلی کے شعبے میں جاری اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا زیادہ خسارے والے بجلی فیڈرز صوبائی حکومت کے تعاون سے شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام سے خسارے میں چلنے والے فیڈرز کے نقصانات میں کمی ہوگی اور ان علاقوں میں بجلی مسلسل میسر ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پیسکو اور کیسکو کے زیادہ نقصان والے فیڈرز میں فل فور پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں۔ وفاقی ادارہ آئسکو میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کا 1 ارب روپے کا نام دہندہ نکل آیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی نے آئسکو کو 15 دن میں واجبات ادا کرنے کے لیے نوٹس دے دیا۔ آئسکو نے 65 سال سے راولپنڈی میں قائم آئسکو دفاتر کا کوئی کرایہ جمع نہیں کروایا۔ نوٹس کے مطابق آئسکو جنوری 1961 سے زیر استعمال 11 کمرشل پروپرٹیز کا کرایہ دار ہے اور ڈسٹرکٹ اور میونسپل کارپوریشن کی مشترکہ جائزہ کمیٹیوں نے 1 ارب روپے بقایا جات کا تعین کیا ہے۔ سرگودا میں غیرت کے نام پر ایک اور خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی اندھے قتل کا سراغ لگا لیا گیا۔ مقتولہ کا سگا بھائی ہی قاتل نکلا۔ صرف شادی سے انکار جرم ٹھہرا، ایک اور بہن غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ بھائی نے بے دردی سے بہن کو قتل کر ڈالا۔ افسوسناک واقعہ سرگودا کے نواحی چک 103 میں پیش آیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے۔ علیشبہ نامی خاتون کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا۔ پولیس نے جدید اور روایتی تفتیشی طریقوں، پیشہ ورانہ حکمت عملی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے اندھے قتل کا سراغ لگایا۔ دوران تفتیش معلوم ہوا کہ مقتولہ کا سگا بھائی حسنین ہی قاتل ہے، جسے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کیا۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ مقتولہ والدین کی مرضی سے طے کیے گئے رشتے پر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس پر طیش میں آ کر فائرنگ کی اور بہن کو قتل کر دیا۔ سال 2025 میں 7,62,499 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے ہیں جو 2024 کی 7,27,381 سے زائد ہے۔ بیورو آف امیگریشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ سال 2025 میں بھی کئی لاکھ پاکستانی بیرون ملک گئے، کئی ملازمتوں کے لیے تو کئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ بیورو آف امیگریشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ 7,62,499 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے۔ 18,352 اعلیٰ تعلیم یافتہ، 13,657 انتہائی ہنرمند افراد شامل ہیں۔ 2,22,171 ہنرمند، 42,257 نیم ہنرمند اور 4,66,062 غیر ہنرمند شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 5,659 اکاؤنٹنٹ، 10,503 باورچی، 3,795 ڈاکٹرز، 5,946 انجینئرز اور 1,640 نرسز شامل ہیں۔ 1,725 اساتذہ، 1,63,718 ڈرائیور اور 6,475 الیکٹریشنز بھی بیرون ملک گئے۔ 4,65,138 مزدور، 5,700 مستری، 12,703 ٹیکنیشینز اور 11,777 مینیجر بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 5,30,256 پاکستانی سعودی عرب، 52,664 UAE، 68,376 قطر، 37,726 بحرین، 6,590 کویت گئے، جبکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد جنوبی کوریا، امریکہ، یورپ کے ممالک میں بھی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر نجکاری کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس، بڑے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے اہم فیصلے۔
हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी का मौजूदा अमल ख़त्म करने की सिफारिश की गई। PMRCL की बोली मुस्तरद कर दी गई। बोर्ड ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निजकारी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश की। कराची में आबादी के एतबार से तिबी सहूलियात नाकाफ़ी हैं। मेट्रोपॉलिटन में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी में 3 से 4 घंटे इंतजार करवाया जाता है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़, बताया कैंसर की 3 कैटेगरीज में मरीजों को 1 करोड़ तक इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है। बाशऊर शहरी मामूली बीमारियों में मुफ्त इलाज के बजाय प्राइवेट मराकज़ का रुख करें। इतनी बड़ी तादाद में बीमार पड़ रहा है कि हर जगह हर अस्पताल में ऐसा लगता है कोई जलसा चल रहा है, कोई पब्लिक रैली चल रही है। शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो आपको 3 से 4 घंटे से पहले वहां पर आपकी बारी नहीं आती। कैंसर के मरीजों को मुफ्त दवा दी जाएगी। किस तरह के कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को, लिवर में कैंसर हो जाए या लंग्स में कैंसर हो जाए, 3 तरह के कैंसर के मरीजों को रोश और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पार्टनरशिप से वो दवाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ये जो हमारे टर्शरी केयर में लोड है सारा, जिना में, अब्बासी में, सिविल हॉस्पिटल में और प्राइवेट अस्पतालों में, वहां पर वो टर्शरी के वहां पर 70% लोग वो आ रहे हैं जिनको वहां पर होना नहीं चाहिए। उनको किसी प्राइमरी हेल्थ केयर में, किसी सेकेंडरी हेल्थ केयर में जाना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी मोहतात, होशियार और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राबते में रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाले फर्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। टीम सियालकोट हासिल करने वाली फर्म ओजी डेवलपर के हमजा मजीद और टीम हैदराबाद हासिल करने वाली फर्म FKS के फवाद सरवर शामिल थे। वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों के नुमाइंदगान को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कामयाब बिडिंग के अमल पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी और PCB मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि PSL की नई टीमों के लिए बोली का अमल टेलीविजन पर बराह रास्त नशर किया गया, जो कि इसकी शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। जिंदा दिलाने लाहौर के साथ अदाकार भी बसंत मनाने के लिए पुरजोश हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक अदाकारा महम नाज के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। खुरम, बताइएगा। बिल्कुल 25 साल के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त जो है वो दी गई है और अब तारीख जो है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। 6, 7, 8 फरवरी को जो है लाहौर में बसंत मनाई जाएगी और तमाम जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के साथ साथ जो शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दे रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ महम नाज जो कि मशहूर अदाकारा हैं मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बसंत को किस तरह देखती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बसंत मुझे याद है सारे कज़न्स हम लोग इकट्ठे आते थे, छत पे जाते थे, बो काटा की आवाज़ें लगती थी, म्यूज़िक होता था हर जगह पे, तो हम तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे। तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा ये भी है कि गवर्नमेंट जो है इसको ज़रा थोड़ा सा देखभाल के सही तरह से करे, क्योंकि आपको पता है बसंत के फेस्टिवल के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती हैं, बहुत इमरजेंसी केसेस होते हैं। तो एक अच्छा त्यौहार हो, आई थिंक उसको अच्छे तरीके से अगर सेलिब्रेट किया जाए और इस तरह की हमें सिचुएशंस ना देखने को मिलें तो वो उसकी जो खुशी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरा बस यही एक छोटी सी एक चीज़ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मैडम माम नाज मौजूद थी जिनकी जानिब से कहा जा रहा है और इस फैसले को जो है वो खुश आइन करार दिया जा रहा है और यकीनन अब तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और अब क्योंकि 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त जो है वो दी गई है और तमाम शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए और उसके साथ साथ अपडेट करने के लिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर में मौसम की तब्दीली से फ़ज़ाई मयार में कमी रिकॉर्ड हुई है। शहर का AQI 157 है। हुकूमत पंजाब ने स्मोक कंट्रोल इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए। वज़ीर आला की हिदायत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज करते हुए खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन करते हुए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सैकड़ों चालान जारी किए गए। ईंटों के भट्टों और सनती यूनिट्स की सख्त निगरानी की जा रही है। शहरियों को हिदायत की गई कि कचरा ना जलाएं, ये धुआं माहौल का कातिल है।
اور سوات میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاحتی مقامات کالام اور مالم جبہ میں سیاحوں کا کافی رش دیکھا جا رہا ہے اور ان مقامات کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز سید انور شاہ سے۔ انور بتائیے گا سیاح اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سوات کی تفریحی مقام مرغزار میں، جو ایک سیاحتی ہب بھی ہے اور منگورہ شہر سے نزدیک ترین سیاحتی علاقہ ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد موسم کافی سرد ہوا ہے، حالانکہ آج موسم صاف ہے لیکن سردی کی شدت جو ہے وہ کافی محسوس کی جا رہی ہے۔ سوات کی جتنی بھی تفریحی مقامات ہیں، مدین، بارین، کالام، اتروڑ، مہوڈن، وہاں پر سیاحوں کا کافی رش ہے اور سیاح بڑی تعداد میں ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سر شام بند ہونے والی بازاریں اب رات دیر تک کھلی رہتی ہے اور سیاحوں کی کافی رونقیں ان علاقوں میں لگی رہتی ہے۔ ہوٹلوں پہ بھی کافی رش دیکھا جا رہا ہے اور سیاح برف باری دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پہاڑی علاقوں کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر پولیس کی جانب سے فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی قائم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ قدرتی حسن سے مالا مال خطہ کشمیر، برف پوش بلند پہاڑ اور دلکش مناظر سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بن چکے ہیں۔ سیاحتی مقامات پر حکومت کی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ سیاحوں کی مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں گنگا چوٹی سے بیورو ہیڈ آزاد کشمیر بشارت مغل۔ جی بالکل، آزاد کشمیر کے بلائی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو بڑی تعداد میں سیاحوں نے بلائی علاقوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ جس جگہ میں موجود ہوں اس علاقے کا شمار بھی آزاد کشمیر کے بلائی علاقوں میں ہوتا ہے۔ معروف سیرگاہ گنگا چوٹی ضلع جہلم ویلی اور ضلع باغ کے سنگم پہ واقع ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں سیاح یہاں پہنچ چکے ہیں۔ کچھ سیاح ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ گنگا چوٹی آ کے ان کو کیسا لگا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کیا فیلنگز ہے آپ کی اس جگہ کو دیکھ؟ بہت اچھی فیلنگس ہیں، ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اسپیشلی ہم یہاں پہ برف انجوائے کرنے ہیں۔ ہم تو بہت جگہوں پہ گئے ہیں بٹ گنگا چوٹی سنو میں جیسے یہ تو ہمارا جنت نظیر ہے۔ جو لوگ آتے ہیں یہاں اپنے ساتھ ڈرائی فروٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں، انہیں پہ پورا ہول ڈے وہ گزارا کرتے ہیں۔ مجلس ترقی ادب کی جانب سے الحمرا ہال میں جشن انور مسعود کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کے نامور شعراء اور ممتاز ادبی شخصیات نے شعراء آفاق شاعر انور مسعود کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات خرم ملک کی رپورٹ میں۔ الحمرا ہال میں ٹھٹھرتی ہوئی سرد شام میں جشن انور مسعود منایا گیا۔ شعراء کے کلام نے ماحول کو گرما دیا۔ معروف شاعر اور دانشور افتخار عارف نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے نامور شعراء کرام خورشید رضوی، صغرا صدف، سائمہ آفتاب، حماد غزنوی، خالد ندیم شانی سمیت دیگر ادباء اور اہل قلم نے تقریب سے خطاب کیا۔ دیکھو یہ میرے اعزاز میں کیا گیا ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں؟ یہ بیٹے میں نے بڑی محبت دیکھی ہے لوگوں کی۔ نامور ادبی شخصیات نے کہا کہ انور مسعود نے اردو اور پنجابی شاعری کو جو وقار بخشا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ انور مسعود کی شاعری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انور مسعود صاحب اس دور حاضر کے بڑے انسان ہیں اور ان کی شاعری میں جو مزاح کے ساتھ جو سنجیدگی اور گہرا پیغام ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔